अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमें उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और बारगाह खुदाबंदी में हमारी दुआ है कि अब्दुल्लाह दीनी इस्लाम की बातें देखने वाले इस जहां में जहां कहीं भी हों, अल्लाह सबको अपनी हिफाजत में रखे और हर की दिली मुराद को पूरा करे। आज मैं सहाबा की मोहब्बत के मुतर्रफिक किस्से भाग 2 बयान कर रहा हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मुझसे बहुत मोहब्बत करने वाले बाज ऐसे लोग होंगे जो मेरे बाद होंगे, और उनकी यह तमन्ना होगी कि काश अपने अहलो व अयाल और माल के बदले में वो मुझे देख लेते। खालिद रजी अल्लाह ताला की बेटी अब्दा कहती हैं कि मेरे वालिद जब भी सोने लेटते तो इतनी आँख ना लगती और जागते रहते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद और शौक व इश्तियाक में लगे रहते और मुजाहिरीन व अंसार सहाबा का नाम लेकर याद करते रहते और ये कहते कि यही मेरे उसूल व फुरुआ यानी बड़े और छोटे, और उनकी तरफ मेरा दिल खींचा जा रहा है। या अल्लाह, मुझे जल्द ही मौत दे दे कि उन लोगों से जाकर मिलूं। और यही कहते कहते सो जाते। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने एक मर्तबा अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, मुझे अपने बाप के मुसलमान होने की व निस्बत आपके चचा अबू तालिब के मुसलमान हो जाने की ज़्यादा तमन्ना है, इसलिए कि इससे आपको ज़्यादा खुशी होगी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला से अर्ज़ किया कि आपके इस्लाम लाने की मुझे ज़्यादा खुशी है, आपने अपने बाप के मुसलमान होने से, इसलिए कि आपका इस्लाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़्यादा महबूब है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला एक मर्तबा रात को हिफाजती गश्त फरमा रहे थे कि एक घर में से चिराग की रोशनी महसूस हुई और एक बुढ़िया की आवाज़ कान में पड़ी तो उनको घूमती हुई अशआर पढ़ रही थी, जिनका तर्जुमा यह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नेकों और दरूद पहुँचे और पाक साफ लोगों की तरफ से जो बरगुज़ीदा हों उनका दरूद पहुँचे। बेशक ये रसूल अल्लाह, आप रातों को इबादत करने वाले थे और आखिर रातों को रोने वाले थे। काश मुझे ये मालूम हो जाता कि मैं और महबूब कभी इकट्ठा हो सकते हैं या नहीं, इसलिए कि मौत मुख्तलिफ हालातों में आती है। ना मालूम मेरी मौत किस हालात में आए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरने के बाद मिलना हो सके या ना हो सके। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला भी उन अशआर को सुनकर रोने बैठ गए। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला का किस्सा मशहूरी है कि जब उनके इंतकाल का वक्त हुआ तो उनकी बीवी जुदाई पर रंजीदा होकर कहने लगी कि हाय अफसोस। वो कहने लगे, सुभान अल्लाह, क्या मज़े की बात है कि कल को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करेंगे और उनके सहाबा रज़ी अल्लाह ताला से मिलेंगे।
حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کا قصہ باب 5 کے قصے میں 9 میں گزر چکا ہے کہ جب ان کو سولی دی جانے لگی تو ابو سفیان نے پوچھا کیا مجھے یہ گوارا ہے کہ ہم تجھے چھوڑ دیں اور تیرے بجائے خدا نہ خواستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ کریں؟ تو زید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا خدا کی قسم مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت قضا پر تشریف فرما ہوں اور وہاں ان کے کانٹا چبھ جائے اور میں اپنے گھر آرام سے رہ سکوں۔ ابو سفیان کہنے لگے کہ میں کبھی کسی کو کسی کے ساتھ اتنی محبت کرتے نہیں دیکھا جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو ان سے ہے۔ تنبیہ: علماء نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی مختلف علامات لکھی ہیں۔ قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی چیز کو محبوب رکھتا ہے اس کو ما سوا پر ترجیح دیتا ہے۔ یہی معنی محبت کے ہیں، ورنہ محبت نہیں، محض دعوی محبت ہے۔ پس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی علامت میں سب سے محتمم بشان یعنی شاندار یہ ہے کہ آپ کا اقتدا یعنی پیروی کریں، آپ کے طریقے کو اختیار کریں اور آپ کے اقوال و افعال کی پیروی کریں، آپ کے احکامات کی بجائے آوری کریں اور آپ نے جن چیزوں سے روک دیا ہے اس سے پرہیز کریں۔ خوشی میں، رنج میں، تنگی میں، وسوعات میں، ہر حال میں آپ کے طریقے پر چلے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ: آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو تم میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے اور تمہارے گناہ کو معاف کر دیں گے۔ اللہ بڑے معاف کرنے والے ہیں، بڑے رحم فرمانے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔